नमस्कार दोस्तों, चिरंजीवपुर में आपका स्वागत है। रोक सके तो रोक ले। आज भी मेरे नाम की इतनी दहशत है कि मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। चिरंजीवपुर आज अच्छी कल ने रथ कमिटी प्रेजेंट। ওয়েলকাম টু চিরঞ্জীবপুর। আজ আছি কাল নেই রথ কমিটির পরিচালনায় প্রথম রথযাত্রা ও উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে নাচাতে এবং শ্যামসুন্দর মিউজিককে অকাত দেখাতে আসছে কাঁচি চক থেকে KS মিউজিক। কে তুই? এই তো পরিচয় না দিলে কেউ কিছু বলতেই চায় না। KS म्यूजिक प्रेजेंट मोयना कांची चक से। আমি মারি একদিন, একা থাকে 365 দিন। Speaker check.